अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास सॉरी 9th क्लास। आज हमने इस्लामियत इख्तियारी में मौज़ूआती मुताला हमारा कंप्लीट हो गया था। आज हमने इसके क्वेश्चन स्टार्ट किया था जिसमें हमने नोट लिखना था। पहला क्वेश्चन हमारा हो गया था रिसालत के बारे में और दूसरा था नोट लिखना था हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में। तो आज हम जो है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में नोट लिखेंगे, ठीक है। तो आप बेटा अपनी बुक ज़रा निकाल लें या फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, आप उसमें से इसको देखिएगा। हमने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में कर लिया था, आज करेंगे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में। 3 इसमें से नोट लिखने थे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में हमने कर लिया था नोट। आज हम करेंगे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में, ठीक है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में पहले थोड़ा सा आपको बता दूँ, फिर इसमें जो है कुछ आपको MCQs करवा देती हूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के अज़ीमुश्शान नबी थे। कुरान अज़ीज़ की हिदायत का पैगाम चूँकि मिल्लत इब्राहीमी है, तो इस वजह से कुरान ने उनके वाक़यात को मुख्तलिफ़ पैरे में जगह जगह बयान किया है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इराक़ के कस्बे ऊर के बाशिंदे थे, यानी कि इराक़, मुल्क इराक़ जो है उसका कस्बा था ऊर, उसके बाशिंदे थे, यहाँ के वहाँ के रहने वाले थे। और उनका ज़माना नबूवत अंदाज़न 2000 कबल मसीह है, यानी कि 2000 साल कबल मसीह है उनका ज़माना नबूवत। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम बुत परस्त थी और सितारा परस्त भी थी, यानी कि बुत परस्ती तो करती ही साथ साथ सितारा परस्त भी थे, सितारों की पूजा भी करते थे, बुतों की पूजा भी करते थे। और ख़ुद चूँकि अल्लाह ताला की तरफ से अपनी कौम की इस्लाह के लिए चुन लिए गए थे और देख रहे थे कि शिर्क का सबसे बड़ा मरकज़ उनका अपना ही घर है, क्योंकि उनके वालिद जो थे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद आज़िर, वो सबसे बड़ा बुत परस्त था, बुत साज था, बुत तैयार करता था और वहाँ से ही लोग बुत लेकर जाते थे। तो यानी कि सबसे बड़ा मरकज़ उनका खुद अपना ही घर था बुत शिर्क का। इसलिए कुदरती तौर पर आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की तालीम पहुँचाने का आगाज़ अपने घर से ही किया, क्योंकि जब आपने देखा कि आपके घर से ही तो शिर्क जो है शुरू हो रहा है, तो क्यों ना मैं पहले यहीं से आगाज़ करूँ। तो आपने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की तालीम पहुँचाने का आगाज़ अपने घर से किया। आज़र को इस्लाम की तलकीन की और राह मुस्तकीम दिखाई, अपने बाप को उन्होंने सीधी राह दिखाई और अच्छाई की तरफ माइल किया, लेकिन इस पर आपकी नसीहत का कोई असर ना हुआ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नसीहत का असर उनके बाप पर बिल्कुल भी नहीं हुआ। इसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को डराया, बल्कि उसने बजाय इसके कि वो असर लेता कि मेरा बेटा मुझे इतनी अच्छी बात बता रहा है, एक अल्लाह की तरफ माइल कर रहा है, बुत परस्ती से रोक रहा है, शिर्क से रोक रहा है, तो उसने क्या किया कि उल्टा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को डराना शुरू कर दिया और कहा कि इब्राहीम, अगर तू बुतों की बुराई से बाज ना आएगा तो मैं तुझे संसार कर दूंगा। संसार क्या होता है? पत्थर मार मार के जान ले लेना। तो उसने आज़र ने जो है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कहा कि अगर तूने बुतों की बुराई करना नहीं छोड़ी तो मैं तुझे पत्थरों से मार मार कर हलाक कर दूंगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आज़र की सख्ती का जवाब सख्ती से ना दिया। चाहते तो आप भी उसका जवाब जो है सख्ती से दे सकते थे, लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ऐसा नहीं किया और इसकी तहकीर और तज़लील नहीं की, और बल्कि नरमी और इखलाक के साथ जवाब दिया कि जनाब, अगर मेरी बात का यही जवाब है तो आज से खुदा हाफिज़। आपने कहा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप से कहा कि अगर मैंने तो एक अल्लाह की इबादत की तरफ तुम्हें माइल करना चाहा, बुतों की पूजा छोड़ने को कहा, लेकिन अगर उसके बदले में तुम मुझे संसार ही कर देना चाहते हो, तुम किसी तरह नहीं बाज आना चाहते, तो मेरी तरफ से आज से तुम्हारे रास्ते अलग और मेरे रास्ते अलग। मैं खुदा के सच्चे दीन और इसके पैगाम हक़ को नहीं छोड़ सकता। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं अल्लाह ताला के दीन को नहीं छोड़ सकता और किसी तरह बुतों की पूजा नहीं कर सकता। यानी कि आपने खुल्लम खुल्ला ये वाज़ेह अल्फाज में ये कह दिया कि मेरे और तुम्हारे रास्ते अलग हैं, मैं बुतों की पूजा नहीं कर सकता, मैं आज तुझसे जुदा होता हूँ।
یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آزر سے کہا، آزر جو ان کا باپ تھا اس سے کہا کہ میں آج سے تم سے جدا ہوتا ہوں مگر غائبانہ تیرے لیے بارگاہ الہی میں بخشش کا طلبگار رہوں گا۔ انہوں نے کہا کہ بے شک میں تم سے آج جدا ہو رہا ہوں، ہمارے راستے آج سے الگ ہے، تم بت پرستی میں گھرے ہوئے ہو اور میں ایک اللہ کی عبادت کرنے کے لیے تمہیں مائل کرنا چاہتا ہوں، لیکن تم اس بات پہ قائل نہیں ہو رہے ہو، تو تمہارے اور میرے راستے الگ ہو رہے ہیں، لیکن میں بے شک تم سے دور ہوں، لیکن پھر بھی میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری بخشش کرے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو پیغام رسالت کا مخاطب بنایا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے تو اپنے گھر سے آغاز کیا، باپ نہیں مانا، لیکن اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو پیغام رسالت کا مخاطب بنا لیا، قوم کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا شروع کیا، مگر قوم بھی اپنے باپ دادا کے دین کو کب چھوڑنے والی تھی؟ جو صدیوں سے بت پرستی کرتی آ رہی تھی جو قوم، وہ کہاں چھوڑنے والی تھی اس بتوں کو جو کہ ان کے باپ دادا کا دین تھا؟ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک نہ سنی، یعنی کہ قوم نے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کوئی بات نہیں سنی اور بت پرستی کو نہ چھوڑا اور کہہ دیا کہ ہم اس جھگڑے میں نہیں پڑنا چاہتے۔ انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ ہم تو اس جھگڑے میں پڑنا ہی نہیں چاہتے، ہم تو یہ جانتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا یہی کرتے چلے آ رہے ہیں، یعنی کہ وہ نسل در نسل ان کے یہی کام ہو رہا تھا کہ بتوں کی پوجا کی جا رہی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے باپ دادا یہی کرتے آ رہے ہیں تو ہم بھی یہی کریں گے، ہم اس جھگڑے میں پڑنا ہی نہیں چاہتے کہ ہم بت پرستی کو چھوڑیں اور ایک اللہ کو جو ہے ایک اللہ کی عبادت کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ہر قسم کے واعظ و نصیحت بیکار ہیں تو انہوں نے تبلیغ کا ایک اور طریقہ اختیار کیا۔ قوم میلے کے لیے باہر گئی تھی، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو قائل کرنے کے لیے، قوم کو راہ راست پہ لانے کے لیے پریکٹیکلی طور پر ایک انہوں نے تجربہ کیا کہ جب قوم جو تھی میلے کے لیے باہر گئی ہوئی تھی تو آپ بتوں کی بڑی عبادت کا ہیکل جس کا نام تھا اس میں پہنچ گئے اور وہاں پہ تمام بتوں کو توڑ پھوڑ ڈالا اور سب سے بڑے بت کے کندھے پر کلہاڑا رکھ کر چلے آئے۔ اب جب قوم واپس آئی تو بتوں کا حال دیکھا، سارے بت ٹوٹے ہوئے تھے، تو وہ سخت برہم ہوئے، یہ ناراض ہوئے اور فیصلہ دیا کہ یہ کام سوائے ابراہیم کے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ اب انہیں شک تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہی ایک اللہ کی عبادت کے لیے کہہ رہے ہیں، بتوں کی پوجا سے منع کر رہے ہیں، تو یہ کام انہوں نے ہی کیا ہوگا۔ انہوں نے سب فیصلہ کیا کہ یہ کام جو ہے سوائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ چنانچہ اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو اب وقت آ گیا تھا کہ آپ بتوں کی بے بسی ظاہر کر دیں، یعنی کہ جب قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس اس بات کی تفتیش کے لیے پہنچی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے اپنی جو ہے انہوں نے بتایا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ بتوں کی بے بسی جو ہے وہ ظاہر کر دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ ان میں سے جو سب سے بڑا بت ہے اس نے یہ کام اسی کا ہے، اسی نے تمام بتوں کو توڑا ہے۔ قوم ندامت میں غرق تھی۔ اب پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا کہ اگر یہ بولتے ہیں تو ان سے پوچھ لو، یعنی کہ یہ ان میں سے بڑا ہے، یعنی کہ جو بڑا بت تھا جس کے کاندھے پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑا رکھا تھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اس سے پوچھ لو، اگر یہ بولتا ہے تو تم پتہ کر لو کہ کس نے یہ کام کیا ہے۔ قوم جو تھی وہ شرمندہ ہو گئی اور اسے اقرار کرنا پڑا کہ ان کے معبود گونگے اور بہرے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو بت ہیں، بے جان ہے، یہ کس طرح بول سکتے ہیں؟ تو یعنی کہ انہوں نے اپنی زبان سے یہ بات انہیں قبول کرنا پڑی کہ ان کے جو بت ہیں وہ گونگے اور بہرے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو گیا کہ ان کے دیوتا نہ نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں، تو پھر یہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیوں ان کی پرستش کی جائے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نصیحت کے باوجود قوم راہ مستقیم پر گامزن نہ ہو سکی، یعنی کہ اس قدر انہوں نے کوشش کی لیکن قوم جو تھی وہ پھر بھی راہ مستقیم پہ نہیں آ سکی اور عداوت اور دشمنی میں اور زیادہ بڑھ گئی، یعنی کہ ان کے اندر دشمنی کی آگ اور زیادہ بھڑک اٹھی اور فیصلہ کر ڈالا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس جرت پر، یعنی کہ انہوں نے بتوں کو توڑا تھا تو قوم نے سوچا کہ ان کی اس جرت پر ان کو دہتی ہوئی آگ میں ڈال دیا جائے اور ان کی جو ہے تبلیغ کا قصہ ہی پاک ہو جائے گا، یعنی کہ وہ جو ایک اللہ کی عبادت کے لیے کہتے ہیں، بتوں کی پرستش سے منع کرتے ہیں، تو ان کو آگ میں ہی ڈال دیا جائے تاکہ جو ہے نہ وہ ہوں گے اور نہ ہی ہمیں بتوں کی پرستش سے روکیں گے۔ ابھی یہ مشورے ہو ہی رہے تھے کہ یہ بات عراق کے بادشاہ نمرود تک بھی پہنچ گئی اور نمرود نہ صرف بادشاہ تھا بلکہ اپنی رعایا کا مالک اور
रब भी समझा जाता था, उसे भी दूसरे देवताओं की तरह पूजा जाता था। यानी कि जिस तरह पत्थरों के बेजान बुतों की पूजा की जाती थी, इसी तरह से जो बादशाह था उनका नमरूद, उसको भी पूजा जाता था, उसकी इबादत की जाती थी, उसकी परस्तिश की जाती थी। तो वो कैसे बर्दाश्त कर सकता था कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तबलीग से उसे ज़वाल आए। अब उसने देखा कि अगर वो एक अल्लाह की इबादत के लिए कह रहे हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, तो उसको ये कबूल ही नहीं था, क्योंकि वो तो खुद देवता बना बैठा था, लोग उसकी पूजा करते थे। तो अगर ऐसा हो जाता तो उसकी पूजा किसने करनी थी, तो इसलिए उसको भी ये बात कबूल नहीं थी। और इस तरह से इसने जो है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को तलब कर लिया। उन्होंने भरे दरबार में बिला खौफ व ख़तर ऐलान फरमाया कि मेरा रब तो वो है जो ज़िंदगी अता करता है और मौत देता है। नमरूद ने कहा कि मैं भी ज़िंदगी बख्शता हूँ और मौत देता हूँ। यानी कि नमरूद क्योंकि खुद देवता बना हुआ था, तो उसने कहा कि मैं भी ये काम कर सकता हूँ, ज़िंदगी भी दे सकता हूँ और मौत भी दे सकता हूँ। और इसके लिए उसने क्या किया कि जो है उसने किसी को, एक को मार भी दिया और एक को जो है यानी कि एक जो था फांसी की एक सज़ा याफ्ता को आज़ाद कर दिया। कोई मुजरिम था जिसको फांसी होनी थी, मौत की सज़ा थी, तो उसने नमरूद ने उसको आज़ाद कर दिया। और एक बेगुनाह एक आदमी था, उसको उसने जान से मरवा दिया, ये सबूत देने के लिए कि अगर खुदा ज़िंदगी और मौत देता है तो मैं भी ये काम कर सकता हूँ। उसने इस तरह के काम कर डाला और कहा कि देखा मैं ज़िंदगी भी देता हूँ और मौत भी देता हूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूद को लाजवाब करने के लिए अल्लाह ताला की हस्ती की एक और दलील दी कि मेरा खुदा मशरिक़ से सूरज निकालता है और मगरिब में ग़ुरूब करता है, तो ज़रा सूरज को मगरिब से निकाल कर दिखा। अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब इस तरह कहा तो नमरूद जो था वो हैरान और परेशान हो गया, क्योंकि वो ये नहीं कर सकता था। किसी इंसान को जान ले ली और एक की जान माफ़ कर दी, ये तो उसने कर लिया, लेकिन वो ना तो सूरज को मशरिक़ से निकाल सकता था, ना मगरिब में ग़ुरूब कर सकता था। अब बादशाह से रियाया तक सभी लोग हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दुश्मन थे, यानी कि कौम तो दुश्मन थी ही, अब बादशाह भी दुश्मन बन चुका था। वो बेखौफ ख़तर लोगों को रश्द व हिदायत बुलाने में मशगूल रहे, लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बग़ैर किसी खौफ के, बग़ैर किसी डर के अल्लाह ताला की तरफ लोगों को बुलाते रहे। और उन्हें अपने खुदा पर पूरा भरोसा था हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कि वो अपने जलीलुल क़द्र पैगम्बर को भी याद और मददगार नहीं छोड़ेंगे। और इसके बाद जो है नमरूद और इसकी कौम ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जलती हुई आग में फेंकवाने का अज़म कर लिया और एक मखसूस जगह पर कई रोज़ तक आग भड़काई गई, आग जलाई गई और खूब जब दहक गई तो उन्हें आग में फेंकवा दिया गया। अल्लाह ताला ने उसी वक्त आग को हुक्म दिया कि वो सर्द पड़ जाए, यानी कि अल्लाह ताला अपने जलीलुल क़द्र नबी को किस तरह से आग में जलता हुआ देख सकते थे, तो अल्लाह ताला ने फ़ौरन आग को हुक्म दिया और आग जो थी उसी वक्त ख़त्म हो गई, ठंडी हो गई। यूँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम महफूज रहे और आग में डाले जाने के इस वाक़े तक सिर्फ चंद लोग आप अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए। यानी कि यहाँ तक इतनी बड़ी जो कुर्बानी देने के बाद भी जो है सिर्फ कुछ लोग जो थे वो ईमान लाए। अपनी कौम से मायूस होकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हिजरत का इरादा कर लिया और सफ़र करते करते फ़लस्तीन पहुँचे। फ़लस्तीन से मिस्र गए, जहाँ शाह मिस्र ने आप अलैहिस्सलाम की बड़ी इज़्ज़त की और आप अलैहिस्सलाम की ज़ौजा मोहतरमा हज़रत हाजरा मिस्र के इसी ख़ानदान से थीं और आपके बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम इन्हीं के वतन से हैं। हज़रत इस्माईल अभी बच्चे ही थे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म मिला कि अपने नन्हे बच्चे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और इनकी वालदा हज़रत हाजरा को मक्के में जो है जा आबाद करें। आपने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक दोनों को मक्के में जा छोड़ा। जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम 10-12 साल के हो गए तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख्वाब में दिखाया गया कि वो अपने बेटे को ज़िबा कर रहे हैं। आप अलैहिस्सलाम ने इस ख्वाब को हुक्म इलाही समझा, यानी कि अपने बेटे की कुर्बानी देने के ख्वाब को अल्लाह ताला का हुक्म समझा। आपको अपनी जानिसारी पर तो पूरा एतमाद था, लेकिन ये देखना था कि 10-12 साला नौजवान अपनी गर्दन पर छुरी चलते देख सकता है या नहीं। बेटे से मुखातिब होकर कहा कि बेटा मैं ख्वाब देखता हूँ, मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूँ, तू बता तेरी क्या राय है। बेटा सादतमंद और अतात गुज़ार था, बाप के ख्वाब को हकीकत बनाने पर हमतन आमादा हो गया और निहायत हौसले से जवाब दिया, अब्बा जान आपको जो हुक्म हुआ है वो कर गुजरिए, खुदा ने चाहा तो आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। और चुनांचे हुक्म खुदाबंदी की तामील में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने इकलौते बेटे हज़रत इस्माईल को पेशानी की बल लिटाया। कायनात बाप और बेटे के इस हैरत अंगेज़ इशारों को कुर्बानी पर हैरान थी
کہ اللہ کی طرف سے آواز آئی، اے ابراہیم تو نے خواب سچ کر دکھایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبح ہونے سے بچ گئے، لیکن انہوں نے جس استقلال، عزم اور اصرار کے جذبے سے اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کیا، یہ اس کا صلہ یہ ملا کہ ان کی قربانی کی یادگار قیامت کے دن تک باقی رہ گئی، اور ان کی نسل سے ایک ایسا نبی مابعوث کیا گیا جو پوری دنیا کے لیے نور ہدایت کا سرچشمہ، انبیاء علیہ السلام میں سب سے افضل اور ان میں سب سے آخری تھا، اور نبوت اور رسالت کی تمام خوبیاں بدرجہ کمال اس میں موجود تھیں، اور یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے جو کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ تو اس طرح بیٹا یہ ہم نے آج حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں پڑھا، ان کے بارے میں ایک جو نوٹ لکھنا تھا تو آپ کو میں نے تھوڑا ایکسپلین کیا ہے۔ اب اس کے تھوڑے سے ایم سی کیوز آپ کو کرواتی ہوں، آپ اپنی نوٹ بک نکالیں اور ان کو نوٹ کر لیجیے گا ساتھ ساتھ۔ نمبر 1 نوٹ کریں بیٹا۔ قرآن عزیز کی ہدایت کا پیغام ہے کس کا پیغام ہے؟ ملت ابراہیمی۔ نمبر 2 حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے قصبے کے باشندے تھے۔ کون سے قصبے کے تھے؟ اور کے، الف واو رے، ٹھیک ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم بت پرست بھی تھی اور اس کے علاوہ کیا تھی؟ ستارہ پرست، ستارہ پرست بھی۔ نمبر 4 حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ نبوت قبل مسیح ہے کتنا؟ 2000 سال۔ نمبر 5 آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی تعلیم پہنچانے کا آغاز کیا۔ کہاں سے کیا تھا؟ اپنے گھر سے، اپنے گھر سے۔ نمبر 6 حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نصیحت کے باوجود قوم گامزن نہ ہو سکی۔ کس رستے پر؟ راہ مستقیم۔ راہ مستقیم۔ تو یہ بیٹا ایم سی کیوز ہیں جو میں نے آپ کو ایکسپلین کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، نوٹ لکھنا تھا۔
اور یہ MCQs ان کو بیٹا یاد کیجیے گا، نوٹ بھی کیجیے گا. جب MCQs اچھے طریقے سے یاد کریں گے تو شارٹ کوسچنس کے طور پہ بھی ہو جاتے ہیں، اور جو ہے اس کے MCQs کے طور پہ بھی آپ یاد کر سکتے ہیں اس کو، اور ٹاپک کو سمجھنے میں بھی آپ کو آسانی ہوگی. ٹھیک ہے، تو یہ آج کا بیٹا آپ کا لیکچر کمپلیٹ ہو گیا ہے. اوکے، اللہ حافظ.